अरे सुनो ए भाई मन्ना गलटी एठी हां बक्चो चल चेटी मारो भाई वीडियो बना भाई मु एठी जा कहली से अब ना भाई भुवनेश्वर चिन्ह न बताओ चल नहीं चल चल आसीगलु आम बड़तलपुर टोका तो दयाकोरी आपण मैंने रागंतु ना प्रांक करने समय आप हाल्के की आमको क्षमा करदे कहीं आपण अजनतार आम प्रांक करूँ से भूल मागुचु आम समस्ते आपण मैंने वीडियो को देखुं पूरा शेष पर्यटन देखते कहीं मजा भरपूर अच्छी तो चलो स्टार्ट कर ए छाड़ जहाँ कर कहले जा कहले कर अरे जहाँ कर कहले जा मजा भगवान बोटी घर हवा चल हम गाड़ी हम पकई देबी आराम से से गुरा मिछरे हम करथलु जहाँ करे रखा कर बैग जिंस गाड़ी रो पाटी धतो किछि हबनी सुनो बैग आराम से जीवा सो खरा दिन किडनी चोर बुलुसन तो जान अरे खरा दिन कोन बैग भाई तुमको हेल्प करबी किछि नै तमरो हमें हेल्प दरकार हमको हम हेल्प करी तमे बस भाबू तो हमें माड़ खाइबू किछि माड़ खाया दरकार नै जो काम रहे कर दियो जा आने जा बैग टाण जा फोन धर तार पर्स अछि फोन अछि दियो पर्स अछि आउ कोन अछि किछि नै पैसा पत्र आउ कोन अछि देखो मोबाइल एटीएम खई नथिला रे ऑनलाइन नथिला तोर 10 टका खई नथिला हिला बा आ मजा करछु मु रे छाती न सुन अरे सुन अरे सुन भाई मन्ना गलटी एठी हां बक्चो चल चेटी मारो भाई वीडियो बना वीडियो चल अरे वीडियो चल छी हेला सुन अरे वीडियो मजा चल छी अरे कैमरा भाई कैमरा लगी छी अरे कैमरा लगी छी अरे भाई कैमरा लगी छी टिक रहबे जो सुनंदी खरा केटे सोजी जोर होनी खरा खरा कहीं बोलून कहले बेकार रे काम पूरा बेकार खरा सोजी माने शीत माने गरम हवा दे कि नहीं शीत हवा कि नहीं अंडे ठंडा जाडी अरे अरे भल बानी अरे खरा दिनटा मोटा टोपी टाका ना ना आमु लेट हो टिके पानी सब खबर दे टिके ना पकई दे जाओ पकोलो मुरे टोपी टाका ठंडा लागिवो तेरा बहिन के सदम महावीर बाबू तम टिके आ काइलो ने Oh no! Salah sih kamu mau berhari saya nih pani. Hei, sapo. मोसा चिन्ह पर न मोसा कौन जे मोसा तो हानि दी छु घर पे जागा तो कहि अरे काम दे मोसा सुन मजा सब सीरियस मोसा मजा कर और काम जीव हम मना कर काम के केतना काम गले कटना पांच 5000 टका दिन नहीं गोटे गंजे पर हमर सुन रे मजा को तुम सारे हमारा टाइम नहीं हम टाइम दो कितना टाइम ना को भाई भाई अरे मुझे गंदे अच्छी कितना ना कौन जे पान रख दो तू सुनो वो तू साइड में सुनो पान दे दो तो दियो कौन
ଗୋଟେ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଛି ଶୁଣୁ ନା ମଉସା ଟାଇମ ହେଲାଣି ଟାଇମ ଆମେ ଦବୁ ଶୁଣ ଆମେ କଥା ଟ୍ରକ୍ ଯାଉ ବିଜାର କଣ ଶୁଣନ୍ତି ଗମା ତ କଣ ଗମା ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତମର ଆପଣ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପଟା କଣ ଆପଣ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ମୁଁ ଆମ ଘର ଭାଇ ବାରିପଦା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପଚାରୁଛୁ ଆମେ ଗାଁ ନା ପଚାରୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଗଡ଼ରୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୋଉ ଗାଁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଛି ଗାଁ ନାଁଟା ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ମାନେ ଗାଡ଼ି 3 ଜଣ ଆଉଟଲୁ ରୋଲ ଡାଲ କରିକି ସେ ଗୋଟେ ଛେଳି ବାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠେଇଲୁ କହିଲେ ଯଦି ବ୍ଲଡ ନା ନ ଆଣିକି ଦବ ତମର କେସ୍ ହବ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବ୍ଲଡ ଦେଇଦେବ ଟିକେ ଦରକାର ବ୍ଲଡ ଟିକେ ନାହିଁ ଖାଲି ବ୍ଲଡ ଦେଇଦିଅ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ ଛେଳିଟା ମରିବା କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି ଛେଳି ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଏତେ ହଇରାଣ କେସ୍ ଆମ ନାଁରେ ଚାଲିଛି 307 ମର୍ଡର କେସ୍ ଦବ ନା ଦବନି ସତ କୁହ କୋଣଟା ବ୍ଲଡ ଟିକେ ଦରକାର ନାଇଁ ଭାଇ ବ୍ଲଡ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଜାକ ନାହିଁ କହିଲ ସେମିତି ହନି ନା ଭାଇ ମତେ ନା ନା ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ନାଇଁ ବାରିପଦାରୁ ଆଇଛ ମାନେ ଲୋକାଲ ରଖିବନି ନା ଆମକୁ ରଖା ହବ ମୁଁ ପାରିବିନି ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଇଛ ଯୋଉ ନା ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ ଯେଉଁଠି ବି ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ କାମରେ ସେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା କରୁଛୁ ମୁଁ ଏଠି ଯାହା କହିଲି ସେ ଜାଣିବି ନା ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିନି ନବ ତମେ ନା ଭାଇ ନା ଭାଇ ଶୁଣନାହାନ୍ତି ଟିକେ ब्लॉग ग्रुप आपनकर कोन कॉलेज के टाइम पे आपनकर आ जाना रे कॉलेज के टाइम पे आ जाना रे तेरा इंतजार करेगा भाई गोटे छेली अर्जेंट अछि प्यार करेगा तो ए पसली ब्लड दरकार तेरा इंतजार करेगा चिन्ह पेल मत हाँ चिन्ह पेल नहीं तुम आम भाईटा सुनना जो एटा को एरिया जाउची तुम हाथ ना ते हल्ले मत ଟିକେ ହଲେଇ ଦିଅ ଟିକେ ହଲେଇ ଦିଅ ଟିକେ ହାତଟା ଟିକେ ହଲେଇ ଦିଅ ବିନ୍ଧୁଛି ହାତଟା ଟିକେ ହଲେଇ ଦିଅ ଭାଇ ହଲେଇ ଦିଅ ଟିକେ ହଲେଇ ଦିଅ ହଁ ହଲେଇ ଦିଅ ବିନ୍ଧା ହାତଟା